Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa sakirina walhamdulillahi rabbil. Salam kemuliaan, salam kehormatan kepada Bapak Camat atau yang mewakili. Seterusnya salam kemuliaan kepada Bapak Wali Nagari atau yang mewakili. Seterusnya salam kemuliaan kepada Ketua MKKS Kecamatan Batanganai. Setelah itu salam kemuliaan kepada Kepala SD dan Majelis Guru sekecamatan Batanganai. Umumnya lah dihormati kepada orang cadiak pandai kami. Tak bisa sebutkan satu persatu do ibu bapa. Umumnya kepada orang cadiak pandai. Tahu na di anginan baseru, tahu na di ombak nan basabuang, tahu di dahanan kamaimpo atau perantiang nan kamancucua. Tahu di katonan basilang tu dibayang kato sampai saratu eriang dengan gendiang. Balun bakile ala bakalam bulala sangko 30 alun dilie Allah tamakan rasulah mantap di dalam tubuh. Seterusnya salam kemuliaan kepada guru-guru kita, salaku alim ulama, imam khatib bila maulana, basaratu angkuang kuniniak mama, remaja dan remaji bil khusus kepada ibu-ibu salaku bundo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang sumarak koto di dalam kampuang, hiasan di dalam nagari. Idui tampek banaza, mati tampek bakau, ka unduang-unduang ka Madinah, ka payuang panji, ka Sarugo. Umumnya lah yang menghormati kita yang hadir pada pagi hari ini, yang di tanah lantai, yang di lingkungan dinding, yang disungkui atau insya Allah kita yang berhadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin lah cik bu. Lambuk bana ya. Jangan malu bana kita maminan bu. Kita aminkan. Amin ya Rabbal. Sejenak kita berserah diri, bersyukur kepada Allah yang punya diri. Kita selaku hamba yang dhaif, selaku hamba yang lemah, wajib kita mensyukuri nikmat Allah tersebut ibu bapa yang alhamdulillah roh masih bersahabat dengan tubuh. Jantuang masih badata. Kan lai badata jo jantuang wak lai. Cuba wae dahulu je lai sekali je. Lai teraso. Tanduli duit awak nama itu mah. Adolu di sini nah tu basubuk diamboan dak badata jantuang bodoh lai tuangku kice. Pinyo masih hidup. Ba kice ibu dak badata dolai. Cucu buang boroso ojan kice. Bako jan dak do teraso di tuangku darah tu kice. Nyo selagi badata jantuang awak tu tanduli duit awak nama itu mah. Darah masih mengalir,
itu pertanda nikmat dan rahmat Allah selalu menyertai kita ibu bapa. Kalau alasan tanu suatu saat nanti orang nan punyo datang menjapui, orang menanam datang mencabui, di detik nan sadati angin kan batui ombak kan basa buang. Di sekolah pentingnya di kita ibu bapa perlunya ilmu agama. Sangkali ilmu dunia nanyu cari durang kini pak amu orang babi-abihan, apalagi ilmu akhirat. Kadio ndak? Ko nanti nak kita harok bila terasonyo nanti ilmu akhirat tu tuanku, tak kalau roh berpisah dengan jasad awak. Jadi awak go nanti ibu bapa pasti batamu dawak yang namanya mati sekali seorang. Jangan cameh na ibu-ibu lain. Adolu orang nan cameh pak, adolu orang nan cameh bu ko. Iyo, ba aku orang ke orang juo dan nyujapik di Tuhan tuanku. Awak lu nyujapik di Tuhan dolai. Ajan cameh na ibu. Jangan cameh na awak, pasti batamu dawak yang namanya mati itu sekali seorang. Kemanapun awak lari, yang namanya mati itu tidak akan mailan kini yang namanya kepada diri awak. Oh awak lari kini tuanku ke dalam peti basi. Kamai ibu lari ke dalam peti basi. Tu kamai ibu mandok ke dalam peti bu kuncian dari luar. Atau paling cepet mana mati Ya budak, kita yang hadir mudah-mudahanlah selalulah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil, Alhamdulillahirabbil, Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Indah alamin dah ya, alamin. Dia kadang-kadang rubuah alamin. Ku kadang dulu orang pak daripada ndak satu je tuanku alamin je lai. Ba aku alamin daripada ndak satu. Itulah bertukar makna itu. Ya bu. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada Nabi awak As-Sayyid Al-Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berapa banyak itu bu? Berapa banyak Banyak tuanku. Iyo bara banyak Iyo pokoknya banyak. Iyo bara banyak. Ini nambah baca tadi. Iyo banyak ku. Bara banyak ndak teh tuang dawak do tuanku. Cie. Oh lebih daripada satu. Dia dapat debuk tu. Kau silsilah Nabi Muhammad debuk bapak kau mah. Tapal ya harus sampai ke Nabi Adam. Kok dapat di ibu-ibu jua apa-apa amalkan 3 kali pagi 3 kali sore. Insya Allah kok kabarana jua sekali lai aman kok. Ya bunda. Kok kabarana yuk ibu sekali lai amalkan silsilah Nabi Muhammad. Insya Allah ibu akan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Lina muawak dapat anak lepas tuah ke Tuhan. Lina muawak dapat anak ni cilako. Dak muawak dapat anak ni cilako dah. Dia muawak dapat anak ni taat ke agama. Amalkan gose baik-baik mungkin. Oh ndak dapat dambo do tuanku. Ndak dapat dambo do ustaz. Baca roe ustaz, botunjuan caroe supaya dapat dia awak. Baca roe tu ustaz, caroe masuk ke pondok pesantren. Lihat muah buat masuk ke pondok pesantren. Lihat muah awak masuk ke pondok pesantren. Oba acar we masuk ke pondok pesantren tuanku. Umualah lanjut. Kami nanti bogo tuanku. Iyo guru SD kami mah tuanku. Tapi nalah mati pajak jagonya tuanku. Ibarat kini ko matuari tuanku lah hampir taban matuari ko tuanku. Bunda. Kalau mau cari ibu bapa, aku nak ada mudo benar kau dah leh. Kau lah rawan kini kau. Rawan baat tu tuanku lah rawan. Kalau ndak beko bisuak. Kalau ndak bisuak cek lai. Ajan camih nawak.
Lihat do kini go pondok pesantren dan manarimu takawak go tuanku ado. Di mana tu cari je lah surang. Pia dolo pondok pesantren kini pak bu nan manarimu kaum orang nalah tua-tua ado tu pondoknya. Pi sarae dolo cek lai. Asarae tu tuanku gigi harus cukui. Di nama nan tidak bagi gigi atau tolong tambah gigi dulu. Dulu orang nyepi tukar gigi palsu. Tiba di rumah ibu bidan tukar gigi palsu. Anak kecil engkau. Awak lah manuka gigi tuanku. Gigian ibu pakai go. Dak gigi orang kecil ibu bidan tuanku. Tu gigiannya gigi kabau tuanku. Aku gigi kabau nak dipakai dah mak dah. Alah. Di silsilah Nabi Muhammad dak dapik dia mak jawab itu baca je salawat anak dapik dawa. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad arancak. Go pakaro sayidina jondak sayidina amuah orang dak bakas sapuan tengah 2 tahun. Pakaro tu pakaro sayidina jondak sayidina. Ba anda bakas sapuan dunia semua kan itulah tuanku. Patang je bersalawat kan Nabi nak pakai sedina dah tuanku. Awak pakai sedina, dia inyo nak pakai sedina malih je tiawak macam dia Bagus sampai malih kan itulah nak senang je tiawak. Dak bakal sapuan dek gara-gara sedina jo dak Saidina. Ya bu. Bu. Ini nampak ya di bu am boleh kau ha. Barang nampak dia awak 2 cik. Ambo nak lambu-lambu mengaji do bu. Nama nalam Muhammadanga alhamdulillah nama nan tidak tu nak lo dapat dah boran dah. Sebab kalau mau cari ibu japa yang hadir pada kini malam pada kini malam, pada pagi kini ko 98% lah masak jo kaji ko. Lah masak jo kaji ko Pak. 98% lah masak jo kaji. Tapi tugas ambo di muka ko nyemak maingi ana lupa bu. Menjago jagoan anta Kalau kita celiak di dalam kajian bu, apabila seseorang itu menuntut ilmu agama, lah dapat ilmunya ko tadi, lah dapat dia anaknya pelajari ko tadi, nyo nak namuah menambah dolai. Pada hakikatnya nyo lah telah membunuh dirinya surang. Yakin bu tu? Pada hakikatnya awak telah membunuh diri awak surang. Kadang dulu orang bu lah namuah nak kemanakan menunjukkan kaji, lah muah nak majan awak mengaji, anak kecil, alo nak kajalih di pajar tu. Umua kalau dicele-cele tua ambo pada dulu nambo makan karak pada lai. Dulu nambo menginjam garam daripada lai kecil dak. Tu tidak boleh kita seperti itu ibu bapa. Kalau kita taruh nantakah itu tu, mangko kita tidak akan menjadi orang yang baik. Yo semakin banyak orang menegur awak, semakin kita terima bu. Semakin banyak orang bagi saran ke awak, semakin awak terima. InsyaAllah lamu jolambik keburukan awak atau kekurangan awak tidak ada lah bu. Sedangkan Nabi Muhammad bu lebih suka je ditegur orang. Salah je tegur orang, dak rancak je tegur di para sahabat. Lebih suka Nabi Muhammad seperti itu. Agu nuai supaya ndak adonyo salah besok dan besok dah ibu. Ibu nak kali dapat awak dah. Alah, salawat banyak-banyakkan Nabi dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapa yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini sesuai janji yang dibuat padang dan kita ukur di teleponnya ambo di ibu Mardiati SPD bahwasanya kita pada pagi kini go memperingati Isra Mi'raj dan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kan ya bu dah? Alhamdulillah siek badan panjang umur tu mahli batamu ambo ibu pada pagi kini ko. Tapi kalau ndak panjang umur ambo mungkin ndak batamu kita udah bu. Pilih di panjang di siek badan awak abatamu kita kini pagi. Kali siek-siek je bu dah. Kali siek je kita. Alhamdulillah. Ibarat oto barangke lebu nama nan duduk nan tempang-tempang, nama nan maku aku tangguang, kok tak kuat dia bogas kota lantuang kepala awak. Kini nyalangan ni cek mata ibu je bapak dulu lah nyalang. Allah nyalang mata awak. Sebab mengaji je ambo ndak do payah dah. Ndak do payah. Baan ndak do payah itu tuanku, nama nan ka duduklah. Nama nan kamu jual lah.
Nama naka basanda lah. Nama naka mauta lah. Nama naka lalo lah. Dak ado yang bo berang do tapi membana bo kawan jan dibawa lalo. Awak je lalo surang. Nama kawanan jago tolong bisian ka telingo kawan awak na lalo bo tunjuan doa pada pagi kini ku ha. Jangan tunjuk lo ke orang. Doa itu tuanku ku ado kawan awak na lalo lataan tangan awak dumpun telingo atau dumpun turi dibaca mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali-sekali je baca je nak cok mana. Go tiok sabanta innalillah tiok sabanta innalillah ane kecek kawak mangalah uni ko namoy ko mangalah ibu ko hawak lun mati dolai innalillah nanya baca ayo nak salam mai uni ko deh. Sekali-sekali saja. Ya bo. Lah. Nama nak pulang. Abekolah. Dari negeri Singgalang bo tadi mau bo Padang Panjang tu wak pulang Jawa semua wak pulang mekode. Alhamdulillah. Bu nak lamo-lamo do bu. Ambo sabantanya di masudah berhenti bekodo. Lah, jadi dek namanya kita memperingati Isra Mi'raj. Dek berbagai macam tata cara kita mengaji go bu. Ambo menghadiri acara nantakah koko ndak sekali dua kali do bu. Bayak kini go tablik akbar, bayak tabang kini go bocali acara di Bengkulu maupun di pesisir selatan maupun di Pekat Baru. Setiap orang mendengarkan wirid pengajian tu bu, ndak lapeh dari paru penyakit nanti go do bu. Apa penyakit nanti go tu tuangku, ado orang go menangan kaji bantu ikan sehat. Bantu ikan sehat, tanah nasi uwo lado tunggu sabanta supaya ndaknya masak. Danga kaji rangkuah kadado tibo di dado kita pada sosial dan diri awak. Setiap jadikan kalawi sakapa jadikan kagunuang boleh digolongkan picak boleh dilayangkan konan banamu ikan sehat. Ikan mana tadi tu Yang kedua adalah orang ko mengaji bu bantu ikan kanebius. Bantu ikan kanebius go tuangku nan mului lai tangango. Tetapi makan dak telok dah pak. Nak kecek tuangku di mukoko ayam matonyo na menti intiak keluar memikirkan duit eka mati. Kira ayam liwanya nalaba petai turun. Aku kanebius ikannya gobo. Ikan mana mo Ikan kanebius nan ketiga adalah orang go mengaji bantu ikan mati. Bantu ikan mati go tuangku nan angguak lai kuai. Nah nanti tuangku lah senang di mukokok kaji tuangku na nyuangguan. Kira dek makuak mangkonyo manggua anggua. Kok jua kuak kaji di dangaba ibu bapak. Barale orang di Sintoga rame di anak orang simpang tigo. Mandanga kaji pantang tingganan parangai tambah cilako. Aduh rawak do. Oh nak do dah. Piado. Atau barale orang di Pinagar midi anak orang simpang tigo mandanga kaji pantang tingganan parangai takah tujuo. Aduh tu amanya ko aduh cuba tunjuk dengan dah do dah takui lah ya. Dipilih aja lah debo ikan sehat, ikan kanebius, ikan mati tu kembali kepada diri kita masing-masing. Sebab kaji go bu mengaji go ndak do secara paksa do bu. Ambo na majak orang ka surau, ambo bana majak orang mengaji ndak do orang bu paso do bu. Contoh bu ajak orang kini go mengaji bu. Ka surau kita na bu, solat berjamaah kita bu. Insyaallah ku dulu langku. Kira lah tibo bu surau ndak yo tibo ibu go dah. Kira besok bulang lo balik. Solat berjamaah kita yo bu. Yongku akhirnya ndak yo tibo dah. Nan orang jadi paso kira mati dak para lu ajak ke surau muah je nyalai. Mati bo, dak para lu ajak yo datang ke surau, tapi sembayangnya ndak di lekang imam dolai, di muko imam. Dia muah ibu di sembayang orang di muka imam lai. Alun dak.
Tu makanya dek namanya awak ke menempuh bulan suci Ramadan sambil kini go memperingati Isra Mi'raj, ndak kan bos sejarahkan tentang pakar Isra Mi'raj. Kalau bos sejarahkan pakar Isra Mi'raj ndak kasadang awak ketu 2 jam dobo. Jadi kini go kita ambil jo itibar, kita ambil jo mauizah, kita ambil kini go hikmah perjalanan Nabi. Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan ibu jo bapa ada sababnya jo bakarano. Basabab makonyo menjadi babiji makonyo tumbuh. Ba aku sampai di Isra Mi'rajkan bandati Nabi Muhammad tuanku dek karano Nabi Muhammad sewaktu itu dilanda krisis batin. Dilanda yaitu nyo sedih. Sewaktu itu Nabi Muhammad gegana. Li tentu ribut gegana. Li tentu gegana apa? Dan gegana tu tuanku gelisah galau merana. Ada ribut gelisah galau merana tu dak? Ba aku sampai gelisah galau merana bana Nabi tuanku. Orang yang ia cintai telah berpulang ke rahmatullah. Dan orang yang ia sayangi telah diambil Allah. Siapa orang yang ia sayangi itu tuanku? Komah Siti Khadijah. Bu, ibu Khadijah ada di tentu dawak Khadijah. Ada nama-nama Khadijah ziko. Oh lain dak Khadijah tu dah. Oh Khadijah istri Nabi Muhammad. Sewaktu Nabi Muhammad kini go kenal jo Khadijah. Khadijah go terkenal janda yang paling kaya. Tapi sungguh pun kayo Khadijah go bu inyo dermawan. Ba dermawan itu tuanku apabila orang meminjam piti kae nyo ndak do mangicen indak dah. Ane kecik tetangga kepada Khadijah mi. Udawa alun pulang dolai mi. Li bisa awak meminjam piti gak satu itu mi. Untuk pangan tu. Untuk pembali alek dapur bali samba mi. Ane kecik Khadijah. Li sadang piti satu kau. Li sadang kalau ndak ambil lah kau. Tambahlah. Go 1 juta kecik Khadijah. Nyo pinjam 100 durang barang lagi ya. 1 juta. Bisuaknya ibu jo bapak meminjam lurang balik mi. Udah wak lu ni pulang lemik li bisa wak meminjam bare gak saliter tu mi. Ane kecek Khadijah li sadang saliter. Bo bawa lah ku agak 10 liter. Saliter nyu pinjam barang lagi ya. 10 liter kalau Khadijah di siko ba kira-kira. Khadijah di siko ba kalau orang meminjam kawak ba lihat muah wak minjaman. Oh kalau takatu yo ndak taluk do tuangku. Nyo pinjam kini go na patang lu nyo bayar do lah itulah meminjam lo bali dia lain ndak. Tapi kalau Khadijah go bu takah kurang bu. Pasanan bo celek ke ibu bapak ku ado awak bapiti banyak. Sebab kalau orang kayo go mak piti banyak go. Kalau orang bansai seketik piti jo pak. Kalau di kampung ngambo orang kayo go banyak piti Kalau nam bansai itu seketik pitinya. Kalau siko ba ali samo. Oh samo bu Samo pak nak. Oh samo dah ada beda ada. Lah. Dah kampus sejarah na panjang-panjang. Di singkat cerita jatuh bansai Khadijah gobo. Haratu habi agama Islam Lampia Jaya. Tinggal di gubuk derita. Sedang mencuci-cuci piring. Basobok di Nabi kira Nabi Muhammad langsung keluar Yamato. Diampiri oleh Khadijah, ya junjungan, kenapa engkau menangis? Ayang engkau tangisan, menyasa engkau menikah jombo. Dak dombo menyasa do ya Khadijah. Tu ba aku menangis engkau. Nanambo tangihan wahai Khadijah, engkau dulu terkenal jando nan paling kayo. Setelah menikah denganku, engkau ulun korbankan ku untuk agama Allah. Andaikan nanti wahai junjungan, orang nan punyo datang menjapui, orang menanam datang mencabui. Dahulu ambo nanti berpulang ke rahmatullah. Engkau masih hidup, masih kini go menegakkan agama Allah, melalui kini go lautan yang sangat dalam. Dak ada jembatan dengkau. Galilah kuburku kata Siti Khadijah. Ambil tulang belulangku, rakit tulang belulang tersebut untuk menjadi titian dengkau kata Siti Khadijah. Takah gobana santunyo Khadijah kepada Nabi Muhammad bu. Barang nalah adona nyo abihan di Nabi Muhammad. Nan santunyo nan sopanyo dak do bakurang ke Nabi Muhammad dah. Babeda jo Khadijah kini. Kalau Khadijah kini santiang je seketik mencari piti para laki tu dak do lain. Jawa awak mu hari jual itu pak. Bu. Ibu lain nandak ke masuk ke sarugo ndak? Ada rencana awak masuk ke neraka?
singgah di neraka gak sabanta baanya atau singgah gak 2 hari je dalam neraka ba dak lo namu awak dah tu masuk ke surga nak mendingan sembayang lah ya dah ndak lagi ba ke bo ibu-ibu kau sabananya mudah masuk ke dalam surga kau paling mudah masuk ke dalam surga botunjuan amalannya yang mu awak mendengar pertama sekali tolong awak jago sembayang yang 5 waktu sehari semalam dak perlu banyak-banyak menambah sembayang sunai dan kedua tolong hormati suami awak tolong awak santun kepada suami awak tolong awak hormati udah awak kau kadang-kadang dia lah santiang mencari piti pada udahnya jo kaki je suruh alai. Dah. Tolonglah duda seketik. Anyo lantak je pinggang udahnya jo kaki Siko ndak do nyuri sinanaha. Doh ha. Bo. Berapapun tinggi pangkek, Bu. Kau ka ibu je kaji dia banyak kau pak. Kau kita lo lepak lah. Bu. Berapapun tinggi pangkat ibu di sekolah maupun di madima je ibu berada tinggi pangkat ibu dah. Kalau dilah di rumah ibu tetap pelayan suami ibu. Dak do tu rolai. Dak do por tu rolai. Bila banyak gitu celiak gini pak. Kadang khawatir gitu pak. Kadang yo nak dikicu aja udah sepanjang harinya. Anyo pi makan ke pantai Kata, ke pantai Gondoria di keceknya di bu kecek udai. Aku ibu sedang majar di sekolah ha kecek. Sedangkan dia sedang bayo bana wah, banyak selfie di tepi pantai. Bekonnya bayo lo selfie tu kecek. Halo guys. Aku sedang berada di pantai ya guys. Aku sedang berada di pantai ya guys. Kamu di mana guys? Apakah kamu sendirian ya guys? Kalau kamu sendirian mari kita jumpa guys. Ayo. Lah. Bu, ibu amu ambo sabi anda benda. Kalau sabu bos sabu yang danga je lah. Iko awak mengiciknya memakak lah. Lah. Danga je kaji kalau kena ibu puncak kadai ibu ubeknya surang. Lah. Sebab bo khawatir kepada ibu-ibu di zaman kini kau ndak adona risiko di sini nah ya nah. Nan jaleh kaji kau mau sampaikan kalau ndak utang bagi ambo. Kecil awak murah-murah aja jadi pendakwah awak kau. Kecil awak kini kau pendakwah kau lah dijamin masuk ke saruan tambo banana dulu membuat ke neraka. Kau kadang disampaikan kaji awak melawannya kepanjangannya. Ambo sabananya ndak ada ambo berang do bu, tapi dia disampaikan guru awak tu tarimo elok gurunya tu demi kebaikan awak. Bu. Kalau orang yang menganggap enteng guru bu, pasal ambo ke ibu gua. Ibu mendengar kaji guru kau. Setelah lawak dengar kaji guru kerep kanai puncak kadawa. Tiba di luar wak baca-baca aib guru-guru kau. Bantu anan suci lu guru tu ndak. Bantu anan rancak lo parangai. Kalau kita caliak lah. Banyak dak lo salah maik parangai tu mak. Kalau takah tu ibu pandang bu. Dapet di kita 3 bala. Manis takafa ustazahu ibatalahu bisalas. Siapa yang menganggap enteng gurunya, maka inyo akan mendapatkan 3 bala. Bu. 3 bala nak kita terima bu. Yang pertama dakariskuhu sampai rezeki. Ibu ketujuh sampai rezeki apa lapang rezeki? Oh lapang indak nak sampai dah. Oh lapang. Dah. Bagi awak celek. Cuba awak pilih saketek piti barakai banyak piti ndak barakai nama awak pilih. Saketek barakai kalau dia ambo ndak dialah banyak sali barakai. Yang kedua wanasia ilmuhu lupa nyojo ilmu
dak do ge guna bu mengaji kalau lama lawan ka guru dak do dah habis. Yang ketiga adalah kon yang kita khawatirkan bu yakhruju minad dunya bighairil iman. Tangga iman tak kalau ka mati bu. Kalaulah iman mati, kalaulah iman tu bananan tangga mati bata sadai, bata puasa, bata zakat, bata naik haji, bata sumbayang. Dak do guna limo do bu. Kalau iman tu bananan tak. Jadi kini go ibu japa melawan ke guru apa ko lai hormat ke guru? Bako batujuh orang je. Awak kini go hormat ke guru apa ko tidak hormat ke guru? Lambuk je punya dak. Cik lai bo. Bola banyak buat temukan go bo. Ibu apabila boleh hormat ke guru awak, insya-Allah nak murid awak hormat ke awak. Pi kalau hindak, percayalah kambo, ndak kau hormat ke nak murid awak ke awak dah. Pi kalau boleh hormat awak insya-Allah hukum karma pasti berlaku. Lah bu. Alah, ndak kamu panjang tu dolai. Jadi ko Siti Khadijah tadi ndak. Setelah tu meninggal paman Abu Talib. Abu Talib go bu sangat sayang kepada Nabi. Tapi sayang seketik je ndak muah mengikut agama Nabi dah. Wahai Muhammad, kambanglah kamu, pina napak wana ayo nak kami ikut agama engkau dah. Singkit cerita Abu Talib mengalami sakaratul maut. Anak kecil Nabi Muhammad kepada Abu Talib, wahai pamanku, tolonglah baca kalimat Tuhan paman, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nyo baca di Nabi Muhammad kata lingua Abu Talib nyo geliang Abu Talib. Manggeliang tu tando ba tu bu. Tando indah. Pia dulu orang go pak manggeliang jo mangguak samo dah. Mangguak jo manggeliang samo dah. Bu lai pai bu beko barale bu insyaallah keje. Ya insyaallah manggeliang. Dah kecil orang, oh insyaAllah, buat siang Allah geliang ke ni gaga. Yo kalau insyaAllah, tuang buat je, insyaAllah. Awak dah butang dah bu. Kau kadang orang, li pai bu, pai. Kira dah pai dah. Alah bersoak tu. Ya dah. Lah nyubisian di Nabi Muhammad taroi. Satiuk nyubisian nyu geliangan taroi. Dek kini ko Nabi Muhammad khawatir nyuludahan muncung Abu Talib kau. Tu masuk air ludah Nabi Muhammad ke muncung Abu Talib. Satiuk nyuludahnya kaluan, satiuk nyuludahnya kaluan, satiuk nyuludahnya kaluan. Tujuan Nabi meludah muncung Abu Talib tuanku. Kok lima masuk air ludah Nabi ke muncung Abu Talib, kok lai sagan jua pinaraku memakan tubuh Abu Talib kau. Sebab batang tubuh Nabi Muhammad kan dah taluk di pinaraku dah. Dimasuk Nabi Muhammad kan naraku padam naraku tu dah. Tapi kalau awak dimasukkan naraku. Kalau kita dimasukkan neraka, dah dapat ke dibaca oleh mengajapi itu langsung. Bo, berang ibu kambo. Kalau berang beku sudah mengaji tamu ambo deh. Ambo berang ke tuanku dah senang ti ambo do. Tu bo tanya bana ke senang ti ibu. Lah, sebab kalau ambo cali ibu-ibu jawab apa ko kalau dari bantu warna ko hati bersih ko. Wah. Nah, dua go perisai yang meninggal. Tak ditolong Nabi, tak bisa Nabi menolong. Pas ludah nak ketiga, nyu kaluan nan Abu Talib, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak kecil Nabi Muhammad, orang yang aku cintai dan orang yang aku sayangi tidak dapat aku tolong. Li Nabi tu buah. Dia bisa menolong paman era bu. Konon kok kita bu. Ibu ku ado bana nampak dawak kini go anak orang ayah buya ajan buyanya di pasalahan. Ko kadang kecil anak buya bana ko mah anak ustad bana ko mah caliak lah parangainya sabana cilako ha. Yo sana cilako kan anaknya ndak buya ya dah. Iko anak nan kini go babuik burua juaya ayah eta bawa dah. Oh tentu yo ya. Anak aja ke di pasalah.
Lah, Bu, undang-undangnya Bu. Karena gue buat, kalau orang nak ditunjukan Tuhan, dak kana do untuk bisa kamaya se anda. Tapi kalau orang nak risasean Tuhan, li nabi ya he. Lian na menjadi nabi nak sase tu nyobu. Percaya lah ibu kambo. Lai. Contoh je lah ada anak Nabi Nuh Kan'an. Wahai anakku sayang, nanya lah ketika pa kau nak. Kau sebentar tsunami gadang kau nak sekedar raya di langit nak keluar nak jubu bumi, juaya di bumi tabusek nak. Anak kecekan kalau tiba tsunami ya, kau maha bukit tinggi ya. Boleh lari ke bukit kau beka. Kalau nak kau batang karambi tinggi ya. Memanjik beka ke sinan. Lah diajak dia ya tahu nak mengaringkang. Anak kecil Tuhan lo berangkan Nabi Nuh lai. Oi Nuh, kan antu lah terbutuh jangan tu mak. Kau ang minta eu petunjuk untuk inyo lai ajo awang dan tanggan sebagai menjadi nabi kata tu. Takah tu bana kalau awak majak orang kalau lah berang tu Tuhan bu, ayo nak teluk orang lai. Dia kalau ibu majak orang jadi basuh-basuh nak. Ku udah awak bana kini gua ndak mau sembayang doa je nyo. Doa udah awak. Dah. Caliaklah duda kini dah lah banyak kini gua korban dah. Ambo nak teluk juda berpisah doda. Ambo nandak juda masuk ke sarugo. Kau udah masuk ke neraka dah taluk dah bawa berpisah dah joda. Abai menangi. Ni pandai buat menangi. Kalau nak pandai menangi ambil air no, ambil lado setek. Dah. Atan jika. Tu bisa. Sama menangi hendak. Lah. Dah kau panjang lebarkan. Mau cari awak katulah 36 minit mau mengaji ya. Ambo sajam mengaji sudah. 2 perisa Islam sewaktu itu meninggal dunia. Aka tampe eba gantuang ala putui. Jambatan tampe eba pinja ala taban. Diri tampe lawan bayo salamu iko kininda ando dolai. Hidup Nabi Muhammad sebatang kara. Orang nan kayolah pulang. Orang nan bagaklah barangke. Hidup Nabi iaitu nyo sebatang kara. Mangko sapakailah orang kafir sewaktu itu nandak ka mamisahan kapalo Nabi jo badane. Mulai dari Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Qatadah, Abu Sufyan, jo Abu Dapu berkumpul sewaktu itu. Nandak ka membunuh Nabi. Ndak kan lebarkan bu, surah panjang bu. Pertama Nabi Muhammad lari ke rumah Abu Bakar. Nyokaja orang kafir ndak bersobok orang kafir lari ke rumah Sayyidina Ali. Ndak bersobok orang kafir lari ke rumah Siti Atikah. Di rumah Siti Atikah tidak seorang pun nan teluk menokok pintu rumah Siti Atikah. Dek karano ba'a, dek karano Nabi Muhammad ada di dalam. Anak kecil ketua ke Pak Tanuang. Tokok rumahnya Pak Tanuang. Ambo ndak tukang tokok doh kecil Pak Tanuang, tukang mana nuang kecil. Tu baca cara lain. Kita pedan jelu. Dan Nabi Muhammad go sadang lalu di rumah Siti Atikah, tibalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Kata Tuhan kepada malaikat Jibril, kalau guru-guru kita iaitu nyusairkan. Wahai Jibril, dangakan kato barangke engkau sekarang nan ko japui Muhammad japui tabao Isra mi'rajkan malam kini ko mandanga kato yo dari Tuhan Jibril langsung tarui bajalan japui Muhammad ditampilkan tiduran Muhammad dibawa kata lagu Zamzam lalu dak do lalu dah lila suah do malah suah daripada lagu Misra mulai muaro cinto di pantai Padang. Muaro cinto di pantai Padang. Lebek tu. Pada lagu Fauzana mana suah? Sabana Cinan. Sabana Cinan ondende sabana ketujuh. Itu tak perlu diapa mana? Tu pak sedang masaknya awak gua di duitnya dia nak awak lagu tu dapat tu mah. Tapi kalau nan sair nan insafkan diri awak, ayo diapa dulu mako kada pe lah. Nyo japui di malaikat Jibril Nabi Muhammad
tiba di negeri Makkah ndak bersobok di malaikat Jibril dah. Balik ke Tuhan. Tuhan, ndak bersobok dan Muhammad di mana Muhammad. Azan dulu maka kakamai takbir dulu maka sembayang. Baca ayo wajah Muhammad kalangi ta bayang-bayang. Nyo carilah di malaikat Jibril goma. Ane kece Tuhan caliak cahaya nan paling tarang di negeri Makkah bantu angko satu di sinan Muhammad barado. Jadi cahaya Muhammad go sama tarang mak. Nyopailah malaikat Jibril go tadi tiba di rumah Siti Atikah nyo mandake tarui kiroi pas tiba di tempat atau nyo melangsung malaikat Jibril go tadi tiba di sinan pas tiba di sinan tap tiba malaikat Jibril di atau nyo buka tiba di loteng nyo buka basoboknya Nabi Muhammad nyo bawa Nabi Muhammad turun kateh. Wahai Muhammad engkau ambo bawa turun kateh. Kalau orang siko turunnya ke maka bawah kateh. Nabi Muhammad turunnya kateh. Aisyah tu tuangku Nabi Muhammad mambo agamonan samparono. Al-Islamu ya'lu wala yu'ala alai. Islam itu tinggi, tidak ada menandingi ketinggian Islam. Bukan Islam tu agamonan paling tinggi pak. Kalau yang paling tinggi tu masih ada yang tinggi pada Islam. Tapi al-Islamu ya'lu wala yu'ala alai. Islam itu tinggi, tidak ada menandingi ketinggian Islam. Ya bo, ambo sabananya tagak di muka go, buat ama kombo tagak supaya nampak dia awak gagah ambo setek. Nanda, ambo lo mini dah awak kalau lai. Ko bertanya ke awak bekoi engku go la mini apa alun go alhamdulillah alun doli. Dia kalau ketujuh di ibu-ibu beko jawab papa gaya. Nanda jo ambo ambil lah. Baca cara mambi kalau di padang pariaman tuang kugo pakai wang hilang pakai wang japoi ada kepatang kawan ambo babi nikah daerah Sungai Limo tuang hilangnya tu 30 juta ada lo di sintu patang 35 juta ada lo cek lah iaitunya 10 juta sambamba tabu 10 juta kalau nan ambo ndak perlu pakai wang hilang ndak perlu pakai wang japoi. Cobaannya tuangku, sedekah aja lah labian enggak 50 juta. Lah. Bu. Dibawa Nabi Muhammad turun ke teh. Kama Nabi Muhammad dibawa tuangku? Kah Ijir Ismail. Ada sebuah kamar di sinan. Basobok jo Hamzah jo Ja'far. Maduk Nabi Muhammad Hamzah membulakang ke Ja'far. Hamzah nan tua Ja'far nak kete. IC-nya tu tuangku. Tolong kita hormati yang tua, kita sayangi yang kete. Nyo tua gua dulu dua pak. Tua bapa pengalaman cik, tua bapa malaman cik. Kalau tua bapa pengalaman gua pak, nyo kete ilmu banyak tu tua juga namoe. Tolong dihormati. Kalau tua bapa malaman walaupun tak tentu jo ali sarang tu enggak macua. Dak tentu jual sarang togak bacu di acok batamu jo malam dek 8 delo bauban atu tuo bapa malam jo namo itu tolong kita hormati ne itu ayo lah setelah tu Nabi Muhammad kamari bawa le tuangku dibawa yaitu nyo katapi talago Zam-Zam ko isi kaji kita baru kini bu kaji kita sagan sikonyo buan dak dipanjang oleh sagan talapi talago Zam-Zam wah dibawa Nabi Muhammad katapi talago Zam-Zam. Sakatiko Nabi di sisi Ka'bah, dadonya Nabi hendak dibalah, dituangkan ilmu pamisalkan Nabi panyantun kama kalua Allah. Dibadah dado Nabi awak dari jo tunjuk malaikat Jibril, jo Isra malaikat jo tunjuk malaikat Jibril, mulai dari cangkuat liye sampai 2 pusek sakete. Baca ayo tunjuk malaikat Jibril dek karena ba'a ko sampai tajam tunjuk malaikat Jibril sebab malaikat Jibril tu hati bersiah. Kalau hati awak kan indak mek rana oleh ba'a ko sampai tajam kalimah la ilaha illallah nyobaikan nyolapuhkan Nabi hati malaikat Jibril tu bersiah. Awak kan indah, dawak gunu la ilaha illallah go dawak untuk pamacik telinguan awak, papacian telinguan awak tu la ilaha illallah. Kama pai telinguan amu Kok nyo tajam kalimah tu ba tangga telinguan go.
Lihat muai ibu dapat telingu anak awak lai. Anak ibu kalau punya anak, awak punya cucu, jadi sumpah-sumpahan. Kau kadang punya anak, you anak hantu angko ma, you anak binatang angko ma, you anak setan angko ma. Bu, perkataan itu adalah doa, bu. Laitan tu di bu Syekh Abdurrahman As-Sudas, Imam Besar Masjidil Haram. Di dalam sejarah beliau tu mada dulu, bu. Tetapi setiap beliau mada, nyo pacik kapalo orang tuanya, anak kecil orang tua, wahai nak kanduang, untuk menjadi ulama besar jualah engkau di tanah Arab go, menjadi imam besar jualah engkau di negeri Makkah go. Kau nanya doa orang tua walaupun engkau mada, walaupun engkau kadang-kadang tak mau dibantu, dan untuk engkau menjadi ulama besar juga. Takah tu doa seorang ibu untuk anak Kau kadang-kadang ibu disumpah-sumpahannya anak tidak boleh seperti itu, bu. Ya, bu. Jauh ulang ndak? Akan indak kecil tu ha. Kadang kali malalah ku gunu je dorang gai pak untuk pembo cimangko gunu dah. Ba pembo cimangko kadang ratik tagak banyak tu. La ilaha illallah la ilaha illallah. Ati bekon nampak ni orang sedang mana tiang cimangko lama-lama tu di bawah tu. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Ada tasawur bu nak. Ambo yakin kalau dipandang pada yang mengotot tasawur awak yakin bu tu. Dimbau dalam lama kadoannya pak. Dimbauannya dalam lama kadoannya. Kau nampak di bu takah tu sabuian ke orang tu deh. Pak nak lihat dua kapak nak. Batu nak salamatlah kalimat Tuhan tu dulu pak. Nah. Kalimat Tuhan nak nampak baca tu mah, ndak nak muaya apa ke nampak baca tu deh. Nah. Iko marang je deh. Pembau cimangko. Dah. Kalau mau kupas lo perkara kalimat Allah ko panjang lo lebar bo. Panjang lebar, panjang iaitu nyok surah Dah kamu panjang tangga kini go dari cangkuk li sampai 20 sek dikeluarkan hati Nabi ada sabuku darah mati ala ketu sauda namo risiko sampai setan ubilih basiran tuang sampai kursi setan duduk dikeluarkan yaitu nyo di dalam hati Nabi ko tadi hawa dunia nafsu setan dibasuh dengan 3 mangkuk air telaga Zam-Zam. Basuhan yang pertama barasiah tubuhan yang zahir, basuhan yang kedua barasiah tubuhan yang batin, basuhan yang ketiga barasiah roh pulang kepada Allah. Tu makanya sifat kita manigoni-goni tak kalau bau dua tu. Sunnah hukum itu bau. Bau. Dulu orang bau dua nampak dan bau duang je nyepui 3 kali. Manga namanya bau dua namanya mah. Tu bah aku nak sampai kamari ye bu sampai bu siram kalau sampai kamari aku tu kuda badak awak. Badak awak pipa nomor 5 emang kau. Badak nan mahal. Tapi kalau badak pipa tu nak doleh nak. Kalau mau celiak badak-badak ibu gua badak dalam berkelas kan ya gua. Bagus sampai berkelas ibu guru mak. Kalau guru tu nak rancak-rancak dia pakai ndak ada mungkin awak nan badak yang level-level rendah dah nak. Ya bu. Ayo lagi kecil ibu dah. Dibarasiakan hati Nabi awak. Setelah lah barasiah, IC-nya go tuangku sabananya ndak hati Nabi awak nan bakara sabananya bu. Nan busuk hati Nabi awak indak ada bu. Hati Nabi awak indak busuk ada bu. Nyo sabana kawak larian mah bu. Isi kawak sabana. Sungguh pun kawak nan dibantu ikan dilawik dan kadiadang. Walaupun sungguh pun bana Nabi awak kini guna kita baca sabana kawak lari mah bu. Lah dibarasiahkan hati Nabi awak dimasukkan iman Islam tauhid makrifat penyantun sabar hikmah dan yakin ditutup balik dengan afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Alhamdulillah hati Nabi lah barasiati Nabi lah barasiati Nabi lah barasiati Nabi lah barasiati awak lalun baga berarti nanti bo kini guna kumuh hati jangan jaga hati Nabi lah barasiat tuangku hati awak lah barasiat lo tuangku tapi lu sabarasiati Nabi doli. Ini tentu dah wakli ke kau? Kau ialah barasiati ibu-ibu, pulang awak beko sudah mengaji kau,
Tiba di tengah jalan basubuk dawak kini go padi urang dilendo di kabau. Dia muah wak malau kabau kau. Lai. Andaikan kini go bini udawak yang kedua punya padi kau. Dia muah wak malau. Lai kamau Allah keluar ke dalam. Ke dalam kecik itu. Yang nak berasi hati itu dah tu. Baru di Sikogobo. 27 Rajab mi'rajnya Nabi naik kalangi aras kurisi, datang perintah dari Ilahi membau burak ke bumi ini. Burak kaki nyampe bu, 2 di belakang, 2 di muka. Kok bosawian burak tangan burak nado bu. Kaki 2 di belakang, 2 di muka. IC-nya go tuanku 2 di belakang, 2 nak kaki tulupuan dalam hidup go bu. Yang pertama sekali adalah jaso awak ke orang tolong dulu puan. Ku ado ke lah ibu japak bajaso ke orang lupuan je lah. Oh jaso awak gadang ke tuangku. Batu tuangku lupuan je lah. Yang kedua utang orang kawak tolong dulu puan. Ku ado kawan ibu punya utang ke ibu lupuan je lah. Utangnya gadang tuangku ancak nanyo gadang. Data bayar dia batu tuangku abisuk nanti di kampung kerek dibayar. Apa cara duk pahalonyo dari agian kawak. Oh kira utangnya banyak baru dosa awak agian kaya lah. Ibu kira masuk ke neraka, dia utang orang banyak ke ibu, masuk sarugo je ibu jadi 2 isi tu bu Yang kedua adalah kaki burak di muka, 2 di muka. Isi itu tuanku, 2 nan harus kita kena di dalam hidup kau. Yang pertama sekali jasa orang kawak tolong dikana. Ku ado ke orang bajaso ke kita tolong dikana. Lah, yang kedua adalah utang awak ke orang tolong dikena. Jadi pula Isra Mi'raj menyambut kedatangan bulan suci Ramadan wa bayi utang dulai. Ada ibu nak utang tak? Utang go bu. Bu. Sabalun mawak lalo catai kasih sia aja utang. Lataan karateh go tadi di bawah bantawa. Kok dikhawatirkan nanti kok mati bu beko malam. Kok mati ibu beko malam. Orang tahu bahwasanya ibu punya utang, dibayarnya orang utang ibu. Insyaallah ibu aman dalam kubur. Bu, pakaro ibu kalau butang bu. Kok parah go bu kalau entar utang piutang bu. Nama gara-gara bu. Tuhan membenci orang nak butang bu. Kalau apalagi dia butang nak muah bayar utang go. Aku parah go. Ada dulu orang minjam piti lunak gigi paru lidah Ala sudah di pinjaman lah diselamatkan untung awak nak muah nyamalan anda. Ada dulu orang itu bu. Risiko dah ada. Cina naha. Tikma kaki burampe. Setelah tu dia mau ibu menangale kau. Lita lo ibu menangale. Sampai jam barat taluk ibu mengaji. Taluk ibu mengaji sampai jam 11. Taluk ibu menunggu sampai jam 1. Tunggulah bu pulang lai. Ya kan menunggunya Pak nak mengaji dah menunggu. Kan Pak ada. Lah. Burak kendaraan Nabi. Anak kata malaikat Jibril kepada burak, koma Muhammad. Tolong tan Isra pada kini. Jibril buat perjanjian dulu. Ambo mantan Nabi Muhammad Isra, pi buat perjanjian dulu. Perjanjian. Ambo sekedar mantan Isra je tu ba ko. Isra ambo mantan. Bisu akan sarugonyo jurang lain pai. Ayeuna teluk rembo dah. Dialah ku tahan sakit hati diri. Dialah ku tahan sakitnya hati ini. Kalau tak kata engkau burak jadi engkau mantan Isra bisu akan sarugon engkau mantan. Okey Jibril, engkau yang berjanji jangan sampai engkau puluh yang memungkari. Dia lu burak kan tak? Itakan air ibu lah, ibu dah hanya sapu tangan cik dapat kata tu. Dia hanya pantun cik awak kata tu mak. Pantun apa untuk ibu sianik rimbo panti tetukik kijang sudah luko. Langit ju bumi alulai cinta kadik lah dojuo. Dia lah pantun ya mak nak. Apa-apa lah beko melaki tibu rumah. Lah dapat kaji tu mak. Kira sapu tangan yang dia gapak we kau nanti lap-lap anyo kamu ko. Kira we sapu tangan untuk palak salimu dapat.
Labu. Setelah tu baru Nabi naik burak mengizinkan Nabi Muhammad naik kata. Naik Nabi Muhammad kata burak anak kecil malaikat Jibril kepada burak hais diam. Baralah muanya dibawa tuan taruh hais tu diam. Tiba Nabi Muhammad di Taibah Madinah Al-Munawwarah. Anzil ya Muhammad fasalli rakatain. Turun ya Muhammad sembahyang kau dulu 2 rakaat. Sembahyang Nabi Muhammad 2 rakaat. Bertanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, di mambo nama juga Jibril, kau nan Taibah Madinah Al-Munawwarah Muhammad, di siku engkau berkuburan nanti. Jadi antaroi duit jomati tu bu sambuannya bu. Bu, antaroi duit jomati sambuannya bu. Sesudah duit gua dah mulai. Mati kalau boleh ibu kanai kau ndak kabaran ni ibu membuat dosa dah. Kalau ibu kanan seketik gua ha, kama ibu malangkah, kama ibu pai, baik kini gua ibu berbicara josia, maupun kini gua ibu kabaduto, maupun kini gua ibu kama rusak hati orang, kalau ibu kana gua dak kamu ibu buat buruk dah. Kalau ibu kana bahasanya duit jo mati gua sambuannya. Yakin bu tu? Sambu bu. Iyo rencana bapak ibu ke mati. Iyo rencana awak ke mati. Apa tu lambo caliak sajak dari tadi bantu orang ke mati. Lah do nampak di tuanku tandoe pada pagi kini Allah. Coba sambuian. Dicaliak kulit lah banyak anan kan 2. Adiese uban lah banyak mana buah. Gigi lah banyak anan gugu. Mato lah mulai kabua-kabua. Nan ka tuju makan bubur. Kau duduklah suko mak unjua-unjua. Lah mak nguang pintu kubur. Jangan katu lo mak munjua aja lah. Adolo mau mengaji patang pak di daerah pesisir selatan di Bayang namoe lo jadi mau mengaji rela lah munjua aja saudolane. Iyo wak kamati go iyo lah banyak nan munjua-unjua langsung nyo katuan ke kia. Takwe mati. Dari lo lah saw bunyi katui edo. Kau ambil video na mau masukkan ke TikTok, mungkin viral unjua mak kancang mengetuk kaki itu. Loncek yang pertama tiba di Taibah Madinah Al-Munawwarah, loncek yang kedua tiba di Marian, loncek yang ketiga tiba di Bukit Tursinina, loncek yang keempat tiba di Baitul Lahmi. Ampe parantian Nabi itu mangku ampe kalau kau dalam sembayang. Maka kalau kau dalam sembayang tagak, rukuk, sujud, duduk tu kelakuan dalam sembayang. Ampe asal kerja batang tubuh awak, api angin air tanah, api sekalian darah daripada kita. Api angin sekalian urek daripada kita, air sekalian tulang daripada kita, tanah kulit dan daging daripada kita. Ampe lo hakikatnya wujud ilmu nur suhud tagak kalau kau napi hakikatnya wujud, rukuk kalau kau angin hakikatnya ilmu, sujud kalau kau air hakikatnya nur, duduk kalau kau tanah hakikatnya suhud. Ampe kalau kau dalam sembahyang ampe hakikat, ampe kejadian batang tubuh awak tu makanya sembahyang tu tak boleh ditinggal. Ampe puluh di Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ampe puluh di Nabi Muhammad Pak, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ampe puluh sahabat di ketona parusibo, Khadijah, Raisah, Maimunah, Salamah. Ampe puluh sahabat di ketona laki-laki Pak, Kudus, Kidam, Kampas, Marja, komandangai pada nawa. Ampe lorang muane, Cikumpai, Cikarau, Sitawa, Sidingin. Di banyak nan dari Baitul Lahmi ke Baitul Muqaddas linuriyahu min ayatina. Nampak di Nabi 7 balih pemandangan. 2 narancak 5 balih nan burua. Manyo narancak bersobok di Nabi kuburan harum, kuburan Siti Masita. Yang kedua adalah nampak di Nabi orang sedang bercocok tanam. Setelah panen lo balik, setelah panen lo balik. Ko siago Jibril, ko orang nali rajin bersedekah sama si duit datih dunia. Di kalau li rajin ibu bersedekah jo apa, insyaallah panen dia gitu nantinya. Pinai ke sedekah tu nan elok-elok. Gua dulu orang bersedekah bu nambur nyoman jual pisang. Pisang pertama nyo jual ke pasar Lubuak Luang dak laku pisang goda. Nyo bawa pulang tiba di rumah nyo sotir. Nyo bawa pisang go balik ke pasar Lubuak Buayo. Dak yo laku pisang goda nyo bawa pulang. Tiba di rumah tu lah lambam pisang goda. Ane kice nak tolong antan pisang go ke tempat ungku bilah di surau. Agian ka ungku pisang go atu tuah le ungku pisang lambam go. Abagiah jungku bisa dalam lambam. Lila pek palo tu tuanku, lai sakete. Dia masuk sarugo tu tuanku, lai tapi agak lambek. Dia mua buat masuk sarugo lambek. Nyona elu nak sidakan ke orang bo. Gua kadang sambanya buek gua dari parota campak makalah gua. Parota campak ba. Dari paro agian kaya makalah gua. Bo.
Ibu kan buat sambah nak. Sadang mencarah-carah tu warna sambah ibu kan ibu makan do. Tapi paluah ibu makan deh nak. Anan tapi paluah sambanan ibu makan tu lu ajihan ke orang. InsyaAllah tapi paluah lu orang memakan sambah ibu tu baru rancak ibu masyarakat. Gua sambal lah bulu-bulu dia ajihan ke orang. Pengalaman seketik banyak tu ndak elok awak sedekah nama itu robo. Yo dialah seketik sabingkah jadi tapi liangek. Insyaallah dapat balobo kadang-kadang nama. Lah bunda. Tujuh balik basubuk di Nabi tu mah na rancak lambu sabian 2 5 balik 6 buruak. Ciek bo sabian 5 balik 6 buruak ke bu. Dan pertemu nampak dia orang sedang melambui kepala Jumartel. Tak. Pecah kepala. Dan tangan dak taluk-taluk di tagahan dilambui Jumartel balik. Tak. Pecah lo balik diganti di tuan yang baru. Kau sia go Jibril. Ini contoh umat engkau Muhammad. Umat aku yang bagaimana Jibril? Umat engkau nalai rajin meninggal sembahyang sama sudut dari dunia. Dia kalau rajin kita meninggal sembahyang dapat di kita. Tapi kalau tidak rajin meninggal sembahyang tidak dapat di kita dong. Bo, balik sujud kepala nyugo sujud. Sujud gua dompet. Sujud ayam, sujud baruak, sujud mak kengkeng alias anjing, sujud urang. Kalau sujud ayam, lainnya sujudan kan ya kalau pergi sembahyang, tangannya letak di pinggang. Sujud ayam namanya itu. Kalau sujud mak kengkeng alias anjing dak sekedar telapak tangan dan nyusuhan dah. Ju siku-siku nyusuhan. Kalau sujud baruak indak kan yang nyusuhan kalau pergi sembahyang dah. Ubun-ubune. Matu mencelik ke belakang. Sujud nama dah? Sujud baru nama itu. Kalau lagi sujud orang lagi telapak tangan nyosuhan. Nyobarian beban tubuh nyogo ke kepala saudara ne. Dia kalau sujud yang benar tu cara bu baraba bari beban hidup awak, hidup awak ya. Bara beban badan awak tadi lemparan ke kepala saudara ne. Barian tu cara sujud yang benar. Pedo lo kaji gini, Pak. Tandu sujud orang yang benar tu harus hitam keniang. Kalau ndak hitam keniang, bu, lah hitam keniang bu, lah hitam keniang. Kalau lo hitam lo benar sujud bu terlai. Nyo tandu sujud yang benar tu harus hitam keniang Pak. Tompel duo. Bu, buyam bola lebih 70 tahun sembayang. Dak do hitamkan yang ada. Urang go 3 hari sangah sembayang baru. Lu cukup sampai hari lah 3 hari sangah. Lah hitam je kan yang ibu-ibu jo papa bisa buat tunjukan supaya hitamkan yang awak. Sudah awak mengaji ko beko pai ke jalan raya kan aspal kan angek do. Soal ke sinan. Tu dak sekedar hitamnya tu robo. Jokan yang wak tanggare tu. Lah. Kadang kaji go kadang paniang lo di zaman kini nak. Kadang tandu makrifat putih itu tuangku nak paruna sembayang tu dolai. Tu baanyo kana aje lah. Baca orang mangana masuk ke tu sembayang tu kana aje. Atu tandu makrifat putih. Tu bos abu itu ndak makrifat na putih tu apa anyo saraf apa na putih tu mah. Juta uta apa tanggare tu. Marang jadi orang nak. Kadang tungku awak lain ada sembayang ko tapi nampak awak tunjuk orang mengari-ngari ko lisah sembayangnya tungku. Tuan bo jawe nan tidak sah tu sembayang ibu, ba aku ndak sah sembayang bo. Iyo mangga tunjuk orang nan ibu celia. Banyak kini ko permasalahan. Ndak kabi-abi gitu do bu kalau itu do. Nampak dia tunjuk kawan yang mengari-ngari. Bo terangan seketik tentang tunjuk mengari. Dah kamu penyalebarkan. Kalau Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Tunjuk naik kata sunat hukumnya menceliak seketik. Langsung tatapan awak balik kalau pergi sembayang. Tapi pas naik tu jalan muna celiak beko menaik takah ku bulu celiak. Dak turun sampai sudah. Kalau Imam Hanafi asyhadu an la ilaha illallah naik tunjuk kata turun balik. Imam Hanafi. Kalau Imam Hambali setiap nama Allah naik tunjuk.
At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum nabi rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Insyaallah. Allah. Kalau Imam Maliki mulai dari tahiyatul tu tunjuknya nak taluk-taluk di tagahan dia lain. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum nabi rahmatullah. Adunan takah-takah, adunan takah-takah wa. Adunan takah-takah wa, adunan takah-takah wa. Kalau di ibu-ibu nan takah mai. Pasal nambo ciek je ibu bapa. Bo, pasal nambo ka ibu khusus. Kalau iyo ka mangari yo tunjuk awak pasal nambo ciek benarnya. Kan awak pakai sembahyang pakai mukena rumah anda. Mangari tak kau anda. Pasal nambo ciek. Apa santuangku caliak-caliak kuciang. Ko beko bayo bana takago bayo bana di sokto lakan ku cang dapat tunjuk awak dah. Dak bertunjuk ibu lai. Amu anda bertunjuk. Alah. Tong, pacik ganggam cik-cik. Nama nak ketuju nak kita ganggam. Kita pacik anca-anca ya bu. Kita pacik elok-elok lah. Kuam bo mengaji lah biasa jam 5 minit. Sudah wak lai deh. Pulang wak lai. Lah, sebelum bo tutui, bo surahan tentang pakar sembahyang wak seketik lai. Bara rakaat sembahyang sehari semalam. 7 balai sembahyang zuhur bara rakaat. Sembahyang asar. Ampik tambah ampik. Salapan membuka pintu sarugo na 8 tingkai sembahyang maghrib. Sembahyang isya 3 tambah ampik. Kancang lah seketik betuang tu bu. 7 menutup pintu neraka dan 7 tingkai sembahyang subuh. 2 cik pengampunan dosa siang, cik lain pengampunan dosa malam. Jadi nama rencana nak ke bapak ibu tinggalan. Oh tak ada dah. 7 balik rakaat sembahyang sehari semalam diambilkan daripada anggota batang tubuh awak. Sembahyang zuhur pada rakaat. Ampek 2 tangan 2 bahu sembahyang asar. Ampek 2 mata 2 telinga sembahyang maghrib. 2 beras sembahyang maghrib. 3 2 lubang hidung ciek lubang mencuang. Ada nendak bayi duang lendak. Nama nendak bayi duang niang jelah. Sembahyang isya pada rakaat. Ampek 2 betis 2 paha sembahyang subuh. 2 cik angok kate cik le angok ke bawah. Kok kate je angok awak bagati kate je kau. Atau ke bawah je. Ni kalau dua pak je ibu nan panyasak angok tolong perbaiki solat subuh. Ambolah dulu bo di debat orang Cikogobo. Kecik nak bana kaji tuanku dia. Bako nak bana apa? Kecik tuanku patang siapa orang yang memperbanyak solat subuh maka nafasnya rancak turun naik. Tu apa? Lambu buat sembahyang subuh tengah 20 rakaat. Tengah 20 rakaat berapa buat? 150 rakaat buat. Start dari jam 5 paginya 10 pagi baru kecik. Calik dia tuanku alam pi mati bo aja. Tuan boleh sabui apa nak selarangan dak? Ambo sabui perbaikinya pak. Ndak apa banyak dah jawab. Perbaiki je apa banyak apa beda ke pak jawab. Kalau perbaiki waktunya nak pak pailok. Biasanya pak sembahyang subuh jam 8 pagi, habis buat jam 5 subuh lai. Kau kecik awak kau sembahyang duha, kira duha pakai kunoi. Alah. Sudah awak dah. Ya bo. Lah. Tu perkara sembahyang. Elok sembahyang sama so kini sebelum goyang lutut injak kaki. Sembahyang itu ringan sekali. Dak sabari emamiku ya goni. Kalau lah tua mulai sembahyang lutut lah goyang pinggang lah tagang. Di bawah ulku araso kata kongkang. Di bawah sujud namua tunggang langgang. Tu kalau nasib kita lah tua mulai sembahyang lah. Jadi di pengajian awak kini golah sajam 8 minit. Sebelum kita akan menempuh bulan suci Ramadan, ada 3 yang harus kita selesaikan dahulu bu, ibu bapak. Mohon maaf kadang-kadangnya walaupun ini kini kaji bu sampaikan bukan untuk awak tindak, untuk ambo pribadi takah tu bulo. Nyo sama kita memperbaiki diri jawab jawabannya bu. Bukan ambo menjadi orang yang apa orang yang suci, menjadi orang yang benar tidak. Kaji untuk kita bersama bu lah. Yang pertama sekali seorang anak harus minta maaf kepada kedua orang tua. Ko ingin samparono kini go pasuawa. Yang kedua seorang istri harus minta maaf kepada suaminya. Yang ketiga hablum minan nas, hubungan awak antara awak. Jadi kalau ada bapak ibu yang tidak bakal sapuan salam moro atau lo minta maaf kai dia. Wah, awak tua pada itu tuanku. Awak lo dulu kami minta maaf. Ayo dah teluk lo tuanku. Minta maaf je lah.
Awak lawak saponyo tuangku. Sekali dua kali lawak sapon ndak yo muahnya tuangku. Lah ketiga kali indak yo nyo sawi kini go apa nak sapo tu tuangku manga kini go awak nak cuan kan tuik je nak dia janane dah. Apa kok sapo je lah tarui. Tugas inyo memaafkan. Indak dimaafkan tutang le tu. Lah, ko tiga. Setelah tu cara tolong ibu bersihkan hati awak. Tak boleh iri mairian. Bo, orang kalau kari kayuan Tuhan tu, bo, tak perlu banyak kayu karajo banyak-banyak tu, bo. Anak ibu irian. Takaran awak tu lah sudah di Tuhan. Cetak awak tu lah sudah di Tuhan. Kau nak maju orang berpangkek kuah. Kau akan menjadi anggota dewan orang kau besok kuah. Kau menjadi kepala sekolah pangkek besok kuah. Kau menjadi bupati orang kau kuah. Kau menjadi gubernur orang kau besok. Lah sudah di Tuhan. Nyu tinggal berusaha dan menepati je tu nilai. Tak bisa kita pasuan dah bo. Oh awak tak kagoyo ne awak tak kagoyo ne kalau tak kagoyo awak ndak muak ada tak kagoyo ne. Itu napasu tu bo. Napasu tu bo. Jadi kalau dua ibu jawab iri mairian salah mau cemburu-cemburuan tu tidak baik bagi awak. Maku hati awak gelisah aja tarui. Bo, dia muang bo tujuan supaya hati awak tenteram dan nyaman. Pertama sekali sabar awak. Dan kedua berpersangka positif. Tak boleh awak bersangka buruk ke orang dah. Supaya hati awak tenteram. Supaya hati awak nyaman. Dia muang bo lalu bakar ruah. Makanlah suah. Terciriklah suah. Kau perbaiki. Yang kedua, tolong bersikap jujur. Jujur awak. Tak boleh berutut-utut. Nang kampe tolong mengakui kesalahan awak. Kau ia memang salah awak, tolong awak kini awak akui kesalahan awak kau tadi. Yang kalimu adalah merasa cukup atas pemberian Allah. Berarti kau yang terbaik untuk ambo komah. Berarti kau yang terbaik untuk ambo komah. Tarimu je lah bu. Doa dan ikhtiar awak. Tu supaya tentera mati. Lah banyak kaji yang sampai kawak goma. Kalau lewat amalan insya-Allah selamat dunia, selamat akhirat, selamat bagi yang boleh menyampaikan, selamat pula bagi kita yang mendengar lah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang boleh menyampaikan, bermanfaat bagi kita yang mendengar. Apa je ibu? Takahiku kita diperkumpulkan oleh Allah di dunia, basamo-samo lo nanti kita di kampung akhirat di dalam sarugo jannatun naim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masak satangkai tolong tuai, masak sarumpun makan sabi, boneh nekan karang kiang, ampo tinggalkan di balerong, salah nan diambo nan batanam. Ko elok rasanya penyampaian ambo ibu bapak, tolong bawa pulang. Tapi kalau burak campaan capek. Baca orang menyampaikan buruak tu tuangku bekoti burumah kalian lubang cie campanan buruak tu kan dalam lubang tinggalan nan cak elai sudah tu pasal bok lo dah awak ambo balik di pasal lubuk luang tuangku nak tuangku mengaji patang nak guru-guru se-SD kecamatan Batang nak iyo kira kaji tuangku buruak je nyeh sudah buruak lambu campanan buruak ndak yo bih dan buruak urut tuangku baca roe bu tunjukan cara menyampaikan pulang balik di mana lubang nak kali tadi pakadang lubang tu segatik lai kalau lah kadang lubangku jual awak benar masuk ke dalam lubang tu lai. InsyaAllah hilang sadulah itu ibu bapak yang benar datang daripada Allah, yang salah datang daripada bosari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasr minallahi wa fazlun qariba wa basyiril mu'minin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yup. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Daniel. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya Allah.